विद्युत के स्मार्ट मीटर रद्द करने की मांग की है त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन ने। इस संबंध में सभी ग्राहकों को राज्य भर में आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया है संगठन के राज्य नेतृत्व ने। विद्युत के स्मार्ट मीटर रद्द करने की मांग की है त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन ने। इस संबंध में सभी ग्राहकों को राज्य भर में आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया है संगठन के राज्य नेतृत्व ने। शुक्रवार को पत्रकार सम्मेलन में यह मांग उठाते हुए संगठन के एक नेता ने कहा कि जानबूझकर राज्य के ग्राहकों से पैसा वसूलने के लिए इस तरह के उपाय किए जा रहे हैं। विद्युत मंत्री जिस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि इन मीटर के उपयोग से लोगों को लाभ होगा, लेकिन वास्तव में ये कदम ग्राहकों से अतिरिक्त राशि वसूलने के लिए उठाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जानबूझकर बिजली बिल के 11% वृद्धि की है। इसके साथ ही ड्यूटी चार्ज के नाम पर अलग से पैसा लिया जा रहा है। यदि यही स्थिति जारी रही तो लोगों को नुकसान होगा और यह भी साफ है कि इससे फायदा किसे हो रहा है, जो राज्य के लोग समझ सकते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर निजी कंपनियों से मीटर खरीदकर उन्हें करोड़ों रुपए कमाने का मौका दिया गया है। আমাদের টিএসিসিএল লাভজনক একটা সংস্থা, সেই সংস্থাকে ধীরে ধীরে ক্ষতির দিকে নিয়ে গিয়ে একটা অলাভজনক সংস্থায় পরিণত করেছে। পরে এখন সেটাকে যাতে 1-2 বছরের মধ্যে এই স্মার্ট মিটার লাগিয়ে বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দেবে, এই পরিকল্পনার জন্য আজকে ত্রিপুরার 10.5 লক্ষ প্রায় 10,26,000 গ্রাহকদের জন্য যে মিটার, সেই মিটারের একটার দাম 8 থেকে 10,000 টাকা, গড়ে 10,000 টাকা ধরলে পরে 1,000 কোটি টাকা লাগবে। সেই টাকাটা এখন গ্রাহকদের দিতে হচ্ছে না, কিন্তু এই টাকাটা বকলমে আমাদের কাছ থেকেই সমস্ত টাকা আদায় করবে। ফলে আমরা তার বিরোধিতা করছি। পাশাপাশি এই যে পাওয়ার পারচেজ অ্যাডজাস্টমেন্টের নামে প্রায় 11% বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে। তার পাশাপাশি এই মাসের বিদ্যুতের মধ্যে ফুয়েল চার্জ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের চার্জ ঢুকিয়ে সান্ডি চার্জ, ডিউটি চার্জ এর নামে আরো বাড়তি টাকা আদায় করছে। ফলে গ্রাহকদের কাছে একটা যেন টাকা লুট করার একটা সুযোগ পেয়েছে। আমরা তার বিরোধিতা করছি। আবেদন করছি সমস্ত গ্রাহকরা, আপনারা এলাকায় এলাকায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপনারা আন্দোলন গড়ে তুলুন। আমাদের কাছে যারা বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার লাগাতে চান না, আমাদের কাছে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আছে, আপনারা নিয়ে নেবেন, সংগ্রহ করবেন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। আর যাদের লাগিয়ে ফেলেছে তারাও যাতে এই মিটারটা খুলে নেওয়ার যে আবেদন, সেই আবেদনটাও আমাদের কাছে আছে এবং সেটাতে আইনের ধারা অনুসারেই আমরা এটা করেছি। আইন অনুসারে ইচ্ছার বিরুদ্ধে টিএসিসিএল কোনো মতে স্মার্ট মিটার লাগাতে পারবে না এবং পারে না। विद्युत के स्मार्ट मीटरों के खिलाफ ग्राहकों को राज्य भर में आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया है त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन ने। ब्यूरो रिपोर्ट फैक्ट फाइंडर।